Maayong adlaw ko natong tanan. Ako si Martin Corteros, taga Lunoy, Haga Bohol. So ako ang tag-iya ni maong negosyoha nga Corteros Furniture na imutang diri sa Northern Highway, Lunoy, Haga Bohol. Sa pagsugod yun ning maong negosyo, dili pag yun ingon nga furniture akong ginegosyo. So ang una gyud akong trabaho sa una panday, tapos pag human na ako pamanday, nagsugod-sugod ko og gitawag og home service. So katong pang home service tanan unsay trabaho sa home service hangtod nga nanay mga lingkuranan, mga salasit. So nakahuna-huna ko nga isa pod nga mo taas-taas po datong kaybaw, gawa sa kaybaw, mo income po tag taas-taas. So nagkahuna-huna ko nga maginay-hinay ko tukod sa ahong kanang gitawag og sinugdanan nga ginagmayng negosyo. Mao ning mao furniture. Ahong gitan-aw nga ang uban bisan tuod nga wa nakahuman og eskwela nya nakahimo ning mao mga butanga. So unsa na lang ka ako nga napo ko'y grado nga nahuman. So ahong kuan ang kagalingon nga kaya pong inaho. So maka-generate ko tag income para sa atong pamilya. Isa ka ang gisolban nga hagit na ho kanang number 1 financial. So sa financial manggod wa manggoy individual or ahong kaugalingon nga pundo nga nakapundo ko nga ahong isugot og trabaho. Through may tawag aning financial, ikuha ra to na sa panahon pa nga ako nag house to house home service ang giipon para makapalit ko mga gamit. Katong imong mga initial nga pundo gikan to sa imong mga tigom-tigom. Tigom-tigom ha. Sa pagsugod na ho, nakabutang ni sa akong lisensya or sa akong pangalan sa akong shop, Corteros Abstract and Fine Furniture. So gasugod ko sa abstract. So katong kinaiyahan nga mga design aho tong trabaho, mga lingkuranan nga unsa diha, mga salasit nga pang abstract. So aho tong ikuan. Pero sa dugay-dugay ng trabaho nakakita ko sa uban nga napoy ilang nga wa po na ho nga naka-evolve po sila ba. So ahong gibutas ang una through may pag drawing unsa ang pagkuan nakakita ko sa mga modern pud nga kuan. So ni-evolve ko pumagi sa ahong kaugaling yung mga pag drawing, pag sketch, diagram. So para ahong maibenta ug ang mga feedback pud sa tao kung unsa pa ilang panginahanglanon. Ana nga sistema through sa among display exhibit or occasion dito sa Tagbilaran. Sa wapay ngapa ko na ko'y item, pero na mga ubang mga customer nga mangita nga nga style nga wa pud nila makita nga dito sa ubang display center. Mangutana ko kung mangutana ko kung unsa na nga mga itema. So before nga adunay laing nga okasyon or wa pay mga customer nga nidung sa akong shop, ahon ang buhaton. So ahong itaas og standard sa ahong mga design na ho. Kaya para inig-abot sa mga customer, kalang makakita siya lain na mga design. So through that, maka-evolve ahong item kung may mga diferensya, maka-control pa ko unsaon na pagputo. So padayon ang kining pagtuon kung unsa pa pag-improve ang produkto. So unsa ang mga best common practices man nimo kasagaran sa imong negosyo? Kalang paghatag din customer pagdawat sa ilang unsa mga concern nila, kung tawag aning unsa po'y mga adjustment nga sa among mga na-dispose nga mga item, kung unsay kakuwangon nga murag dili ma-satisfied ang customer, amo nang dugangan, amo pa nang punan. O kanang tawag aning amo na amumahon ng among item para sama sa pag-amuma sa ubang kong mga customer nga dili sila muhawa sa among shop nga order sila balik-balik. First ahong customer kanang mga house to house. So pag naka-display mi
or naisa diri mo dong nga murag silbing among mga invite may mga okasyon. So naka-target mi nga pang beach. So naka-supply pud mi. So pag panahon sa exhibit sa dito sa Tagbilaran, ang among target pang hotel. So naka-supply pud mi panglaw nya hangtod atong mga dito sa tawag aning mga subdivision nga na. So naka-supply mi. So usa ka target namo kanang mga hotel. Amo din ang mga supply pero naka-supply na sugod po. So sir, ang imo is fine furniture medyo no and abstract and fine furniture. So sa pagkakaroon sa imong marketing o branding, mao gid ni ang isa sa imong pinaka-focus. Isa ra sa among focus nga nasa ang kuan nga abstract and fine furniture. So ang branding din ha kanang mukuha ko sa abstract ako na dadon sa fine. So makakita na sila sa mga item nga na-twist sa ubang mga display nila. Isa jud among gi-focus aron makuha among loyalty sa customer. When nami item nga ma-dispose kinsa tong makapalit, amo nang nami gitawag redemption. Gitawag na mo kung sa customer namo pwede may dili mi magpapulited kung 10% kung dili na namo ma-attend. So once nga amo nang matrabaho nga among redemption, so through kanang gitawag siya retouch. Amo na nga 1 year retouch kung unsay diferensya sa item amo nang trabahoon good nga way bayad. So through that ang among customer magsige balik-balik ang gitawag og loyalty sa customer namo. Unsa nga feedback nga imong nadawat gikan sa mga customer nga dako kaayo og epekto sa imong negosyo? Kana nga kuana. So through sa pag-retouch namo sa mga item nga di magyon nato malikayan nga na mga diferensya moabot ang mga panahon. So sa feedback sa customer moingon nga kato didto sa Lunoy, Hagna, Quarteros kay base dun sa kalayo muanha din sila para atimanon na imong item aron ikaw bastante gyud ang imong pagpalit. Asa ka makakuha og inspirasyon para sa imong mga disenyo sa furniture? Through internet nya, through po na makita na sa mga display. So dili man ko ingon nga musundog, pero nang itwist nga kanang inigtanaw po sa ubang mga customer maligas naisuway dili ingon nga na imitation nga mahitabo. Na di kalahi na di twist niya. So kalang una mag-research ko, tanaw ko through social media, internet. So basi pag mag-scroll na sa social media pag tanaw ka mo post ka. Sa una. So makakita na po ka sa lain, i-add to na po nimo sa ubang mga display. So ako nang i-skits, dagan pa ko na ng mga pamagi i-skits. Ning ko ning mga sukod. So ako kanang i-section. So pag abot dito sa shop sa process, primero ako nang ihatag sa akong mga trabahante, di pa na mo perfect. So ako pa nang i-adjust pagyapon na i-adjust. Pag humana na once nga murag sakto na sa akong kuan nga makabaligya ra gyud ko ani. So testingan pa na namo sa ma-dispose ba mo. Once nga baligya na namo o mahalin na, nya mao na po'y pangitaan sa customer. Didto na namo i-enhance pagid ang among mga kuan nga design nga sa tong among na-dispose para mas mo volume pa ang among pagpagawa sa mga product. So kana siya amo nang i-balance kung sa among produkto by murag gitawag nga murag by season ba nga kung kalang season na makadispose ka na kay mao nay mas kinahanglan sa mga customer. So mao po nang among buhaton imong i-produce namo kay para inighalin magamit sa mga customer sa kanang mga okasyon na unsa nga mga season. Unsa nga mga materyales o technique ang kasagaran nga ginagamit yun nimo sa proseso sa manufacturing? Sa mga materyales pang wood mga wood and mo air dry, sun dry, mo wami mo gamit og kiln dry kay mo gyapon kay tawag aning na
panahon nga di ba sa kiln dry nimo, ang ilawom di bitaw ka dumaoga or ang kahoy napay isahay nga mo automatic rag mo liki mo buak siya. So masayang ra pod. So amo panandig ra namo, amo ra nang ipa-season ng kahoy. Kalamang yung ahong gi sa gubang agi kwan sa una kanang kung sa pagsugod na ho kay ni taas-taas na ating income niya na napatay mga produkto nga mas tanawan nila nga mga murag na bag-o na po di yun mo malikayan nga kinatapusan imong silingan imo murag gitawag na kasinahan bitaw ka. So kay pagsugod na gyud ani wa pa ko na makumpleto papel. So naiuban nga hagiton ra kag patrabaho pabuhat pero mao daytoy murag silbi taon ba ituwa aron makatawag sila nga mauna ni trabaho day sila ingana nga mga produkto ha. So di gyud ay malikayan nga isa din nga basin pag imong mga igagaw mga silingan isa mo doon imo. So gyud sir man mo siya paglatas ng mga ina. So ahong gipaningkamutan nga nagtigom ko ang ipaningkamutan nga aho makumpleto ang papel tanan gikas ubos nga tos ibabaw. So pagkakaron nakumpleto na among papel hangtod ngadto sa kahoy nakumpleto na sila mismo mo nay moduol nga tawag aning hangyo ana. So ako way problema mutabang basta na Unsa kadako ang epekto sa COVID-19 pandemic sa imong negosyo o unsa nga mga kabag-uhan ang nahitabo sa imong negosyo? So sa COVID nihinay gayud ang mga production kay nihinay pud ang consumption murag kilbi nihinay ang paggamit sa mga tao pagpalit kay lisod ba itong mga panahon na pero na-overcome to na ho pero sa among mga panday po nga loyal po na ho nga willing po sila nga nangita pud mamaagi po nga aron maka-customer mi ako po nangita ang asawa nangita halos among pamilya nangita aron maka-customer bahala ginagbay basta na so kami tanan amo gyud ang gipaningkamutan nga dili maundang among shop kay tawag aning tugod sa COVID ginahinayang yun namo nga kami makasurvive. Unsa ang imong tambag alang sa mga tao nga gustong magsugod o kaugalingon nilang negosyo maybe susama nimo sa furniture po? So ara hatag ng tambag sa mga tao nga magsugod og negosyo kanang gitawag og sa ato apa lahutay og pasensya. Kay ngano dili tanan nga magtukod kag negosyo bisan pag unsa kadako imong puhunan kuha kay pasensya ug di ka mulahutay kay grabing mga troubles nga moabot nimo once nga ikaw tawag aning magsugod og negosyo kay ilagyo ng tawag aning testingan ka kung asa ka taman. So ang nga kung naay magsugod og negosyo sa atong mga trabante atagan nato bili ang atong trabante kay dili mabuhi ang usa ka negosyo kung way trabante. Unsa man imong mga plano para sa umaabot nining imong negosyo? So sa akong mga plano ning ang negosyo kung gawas tong pagka-stable kanang mag-branding ko sa akong mga item. So through sa banding sa akong mga item dili basta-basta kung na ako'y bag-o o evolution sa akong mga design dili na ma-copyright. Ba kay mga umaabot sir nga mga proyekto o kanang proyekto or expansion ba sa negosyo nga excited kay ka? Oh, kanang na may sa pang resort na mo sa Tagbilaran o sa mga hotel na among ipaabot. Pero nakahatod na po may ginagmay. So kanang isa ra dyan nga mahuman kung ilang building kami ang may mo supply. Kaning furniture tinood lang kung muabot ang kapanahonan nga dili gyud ta maglikay nga kontrolon nato ang pagpangating sa kahoy dili gyud ni mulahutay muabot gyud ang panahon nga mapaong ni pero kung kita aware ta sa atong kanang sa diri sa kalibutan sa atong palibot kung magtanom ta magputol ta magtanom ta so kung magputol ka sa isa ka area dili na maayo dapat
kung nakay kwaon ng area nakay napuli, kung napa kay adto na pong laing area, dili ingon nga isa ka area imong kwaon kay dili na mo lahotay. Kung ang atong forest, kung atong kabukiran, kung di mo lahotay, unsa na lang ka hamay buhaton nato kung wa nay bukid. So ang ikahatag yun nga ligasiya kanang mag-amuma sa mga product nga imo ganad na dispose ngadto sa mga customer. So us ikaduha pag-amuma sa imong mga trabante. So maura gyud na nga kalang duha ra gyud kay kung wa kay way customer, way trabante, way customer. Ako si Danilo Francis Lumulho Jr. taga Dagukan, Hagna Bohol. Gasugod ko dan is Quarteros Furniture 2017 hangtod karon. So unsa may imong trabaho diri sa Quarteros? Liador mo extra ko kanang pabuhaton ko sa ang amo og mga portahan, jam. So diri sa Quarteros Furniture na nimo nakuha ng imong dugang nga mga skills. Diri na dako ko salamat sa nilang sa shapa ng Quarteros Furniture, labi na sa ang amo na dako po sa katabang kuan po sa akong pamilya. May buntag mga guys, kuday si Ipin Makalam nagapuyo sa Pangulog Bohol, no? Puro 5 puti. Karoon na akong trabaho din sa Quarteros Furniture. O gikan sa akong magpanarbaho mga guys, nagdagan ako og siyam ka tuig, gumikan kay tungod kamayo sa ako agalo, no? Si siyempre mo ka nang ipangita sa akong kinabuhi, labi na pagtabang sa akong pamilya. Ginoo salamat kay sa mga maayong pagdumala kanamo. Ako si Michael Quarteros na nagpuyo sa Lunoy. Ako isa ko kaigsuon sa Tagida, dani nga shop na furniture, Quarteros Furniture, pen and abstract. Ako isa ko ka-carpenter. Dako ako salamat na mo nga isip isa ka panday. Siya mong amo kay di may malayo nga manarbaw sa lain. Makatabang sa mong pamilya, pananglanon, unsay kinahanglan og kakuangan makakuha ng kwarta. Doon ra po damang trabaho di na may mulakaw glado. Mao nang arang daghanang salamat kadyo. Unsaon yung paghulagway ang kalampusan sa Quarteros Furniture? So lahi ra gyud sa una kami pa ang mangita og customer, pero salamat sa Ginoo nga lambo ning maong negosyo ang customer na po'y mangita namo. Kasi diin diri sa Bohol na may Cebu, Butuan. So sila na yung manhi. Unsa ang nag-motivate nimo nga magpadayon bisan pa man sa mga kalisdanan sa mga nanglabay panahon? Ang ahong gikakwalan kana yung pamilya. Kay basi kun sa nimo kadawon ug daghang mga trials nga niabot sa imong kinabuhi, maningkamot ka nga mubarog para sa imong pamilya. Kung magpadayon ka nga tumban, diha ra gyud ka subos, pero maningkamot nga mubarog tungod kay natay anak, natay mga igsuon na kinahanglan po nato. Ako di ay si Rina Quarteros, wife ni Martin Quarteros nga maoy owner aning shop. Kaning negosyohan nagsugod din sa una gadget. Monday na siya magpakyaw na sa mga bahay nila para makapalit og mga gamit. Mao na kinahanglan diyan pagsugod din siya. Pagsugod pa namin dyan si Japa isa, dyan siya mag-symbol, finish, sa matabang kung finish. Kaya wapa may ka ng mga trabante, kaya katong pagsugura, kari dyan tapos nga wapa biday nga ako, ano gising siya. Ano, ito nga, nagkagising siya namin, itong nag-hire mo mga trabante. Kawan sa mga sitwasyon, napasalamat nga na-improve ang kanang negosyo tungod po din sa DTI nga gitabangan kami muna nga agamo ang negosyo ni dako mo sila gamay napi mga kadugang nga mga materyales mga trabante gapon kadugang o paning kamo orang mensahe kayo dragi hapon importante nga balag ginagmay ra nga mga kanang
ang mga order, usahay kay mapautang ako may installment. Usahay, wapo yung order, di mag-stockod mi. Muna nga, hinaot unta nga pabaskan sa lawas, dili po magpalabi yung trabaho kay barugwa na yung oras nga ipahuway na padayon lang gihapon sa pagpanikamo. Sa mga customers nga ni suporta sa Quarteros Furniture, daghang salamat kay nisalig mo sa amo ang produkto o sa pagkuhan sa amo ang mga item ba, kaligan nga nailhan mi tungod pa sa DTI kay magkuhan lagi mi dito sa ACM mag trade fair. Kinsa ang imong labing dako nga impluwensya o mentor niini nga industriya? Sa dihang bahin nga mentor, murag self-mentor man akong nahitabo ko na ho. So experience Na gyud pagpaningkamot nga ako yung matubag niya ng bahina. Kay sa among pamilya, ako yung una nga nagsugod ani. Ako ra panday. So ang kagalingon nga ako ray gamintor, ako motivate sa akong kagalingon nga magpadayon nimong negosyo. Unsaon nimo pagbalanse ang pagpadagan sa usa ka malampusong nga negosyo o personal nga kinabuhi? Kalag yung gitawag yung number 1, budgeting. So kung naimusod nimo nga or gitawag og halin sa imong produkto, dapat kamaupot na mong budget kung asa po na to ang unahon na to raw materials baron. So kung napoy mo musod nimo nga pundo nga tawagan ning true baron sa pagdispose sa item, sa imong personal na gastuhon dapat kontrolado, dili magpataka o asa ka gawas balik isara ka agasanan nga misod sa imong sa kabaril pero dagag buho di may mo dapat kontrolado. Salamat ko sa tagahagna nga dili lang po sa tagahagna, halos intiro sa buhol nga nitagkilik sa furniture sa hagna. So our pong mensahe nga sila magpadayon nga through sa furniture sa hagna nga mailang matangkilik nila nga naatay source of karang tawag aning mga product nga ilang pwede nilang gamiton nga naara sa hagna makita. Di na mulakaw pa sila og layo.